कराची में 14 अमवात सोयाबीन डस्ट से हुई या नहीं, मुअम्मा हल ना हो सका। सिंध हुकूमत सोयाबीन डस्ट को ही वजह करार देने के लिए बज़िद। वफाकी वजीर अली जैदी का रिपोर्ट और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर आए जहाज को अमवात की वजह मानने से साफ इनकार। अमवात कैसे हुई, हतमी तयन ना हो सका। कीमाड़ी में दहशत बरकरार, इलाका मकीन खौफ का शिकार। जो सैंपल्स आए वो उन पेशेंट्स के थे जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, तो उनके ब्लड और यूरिन के सैंपल्स हमारे पास भिजवाए गए थे। जामिया कराची की रिपोर्ट जांबाक अफराद के नमूनों से नहीं, मुतासरीन के खून और पेशाब के नमूनों पर बनी। रिपोर्ट तैयार करने वाले प्रोफेसर इकबाल चौधरी की आज न्यूज से गुफ्तगू। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिस्ट की सरबराह प्रोफेसर शहाना उरूज कासमी बोली, सोयाबीन डस्ट से अमवात होना मुमकिन नहीं, मामला कुछ और लगता है। सोयाबीन डस्ट से अमवात नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग डिपेंड करता है किस किस्म के लोग हैं। बच्चे हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिन लोगों को दमा की बीमारी है, एस्फिक्सिया, उनके ऊपर मसला हो सकता है। ये देखने की जरूरत है कि जिन लोगों को पहले ही सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है या उनको एस्थमा है, अगर वो इनहेल करेंगे तो उनके ऊपर ज्यादा जल्दी इसका इफेक्ट होगा। से अपील करती हूँ कि हमें अपनी बच्चियाँ चाहिए, हर हालात में चाहिए। गवर्नमेंट को कोई इसका एहसास नहीं है कि वो जब मरेंगे तो हमें डेड बॉडी उनकी हमें आगे दिखाएंगे कि फिर। चीन में फंसे तलबा के वालिदैन का सबर जवाब दे गया। जुल्फी बुखारी और जफर मिर्जा को देखते ही फट पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शदीद एहतजाज, 3 रोज में बच्चों को ना लाने पर धरने का ऐलान। चीन में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। वादा पूरा कर दिखाया, पीएसएल का पूरा मेला मुल्क में सजाया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा बरस पीएसएल मैचेस पेशावर में भी कराने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी के लिए भी तैयार हैं। पीएसएल में एजाज के दिफा के लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स पुरअज़्म। सरफराज अहमद कहते हैं, उम्मीद है पीएसएल 5 में अच्छा परफॉर्म करूंगा। शादाब खान ने कहा, प्रेशर नहीं, सीनियर से रहनुमाई लेता रहूंगा। कोयटा और इस्लामाबाद कल रात 9 बजे टकराएंगे। पीआईए का जहाज गुम नहीं हुआ, बेच दिया गया। कौमी एयरलाइन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। बताया जहाज $1,03,000 में फरोख्त किया गया। 2 इंजन $13 लाख में बेचे। फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल होने पर €2,10,000 मिले। बेगुनाहों के खून से होली खेलने वालों का इबरतनाक अंजाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वाघा बॉर्डर केस का फैसला सुना दिया। 3 मुजरिमान को मजमूई तौर पर 5-5 बार फांसी की सजा। अदम सबूत पर 3 मुलजिमान को बरी भी कर दिया। उमर शरीफ की बेटी हिरा उमर मनो मट्टी तले जा सोई। बेटी के इंतकाल पर उमर शरीफ गम से निढाल। नमाज जनाजा में फनकारों समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। गैर कानूनी पेवंदकारी करने वाला डॉक्टर गिरफ्त में न आ सका। डॉक्टर की तलाश में सिक्योरिटी इदारों के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। सहाफी अजीज मेमन के कत्ल का मुकदमा 3 दिन बाद दर्ज। मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। कैमरामैन और 4 दीगर अफराद नामजद। कैमरामैन गिरफ्तार, पुलिस को दीगर मुल्जिमान की तलाश। जिनसी ज्यादती के खिलाफ पेशावर में सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन का मुजरिमान को निशाने इबरत बनाने और सख्त सजाएं देने का मुतालबा। स्पीकर मुश्ताक गनी भी सरेआम फांसी के हामी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। बलूचिस्तान में अब तक तब्दीली ना आ सकी। सिब्बी में आज भी नवाज शरीफ वजीर आजम। सिब्बी मेले की इंतजामिया ने दावतनामे में इमरान खान की जगह नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया। दावतनामा मंजर आम पर हुक्काम की दौड़ें लग गईं। वजीर रेलवे ने एक बार फिर सानए तेजगाम को सिलेंडर धमाका करार दे दिया। कहते हैं तेजगाम में गैस सिलेंडर से आग लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सिलेंडर से आग लगना साबित हो गया। भारत से रिपोर्ट बरतानवी रुकन पार्लियामान इस्लामाबाद पहुंच गई। वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शाह महमूद कुरैशी बोले, मकबूजा कश्मीर की तरह आजाद कश्मीर में पाबंदी नहीं, बरतानवी पार्लिमानी वफ्द जहां चाहे जा सकता है। क्या बदतमीजी हुई है? पंजाबी लैंग्वेज। मैडम जी, आप जरा आराम से हमसे ना शीशा नीचे करके बात करिए करो। पंजाबी समथिंग बैड। पंजाबी में बोलना गाली कब से हुआ? बनता पीछे बात करना मेरा बनता है, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। पंजाबी में बात क्यों की? खातून कार सवार पुलिस एहलकार पर बरस पड़ी। वीडियो बनाने पर सहाफी को भी खरी खरी सुना दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का सामना। अफगानिस्तान में 5 माह बाद सदारती इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान। सदर अशरफ गनी फातेह करार, 50.64% वोट हासिल किए। अब्दुल्ला का नताइज मानने से साफ इनकार, मुतवाज़ी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। भी कंसिडर करें कि सोयाबीन डस्ट की जो एलर्जन है उसका भी एक बड़ी हद तक इम्कान है। लेकिन ये रिपोर्ट जांबाग अफराद के सैंपल्स पर नहीं, बल्कि सिर्फ उन लोगों के खून और पेशाब के नमूनों की बेस पर बनी जो गैस से मुतासिर हुए। होना तो ये चाहिए था कि मुर्दा अफराद के सैंपल्स टेस्ट के लिए फौरी तौर पर भेजे जाते, लेकिन ऐसा न हुआ। जांबाग होने वाले अफराद का पहला सैंपल गुज़िश्ता रात 1 बजे और दूसरा सैंपल 2:30 बजे बैनुल-अक़वामी मरकज बराए हयातियाती व कीमियाई उलूम को भेजा गया। माहिरीन के मुताबिक सैंपल्स इतनी देर में लिए गए जब किसी भी गैस के असरात काफी हद तक ज़ाइल हो चुके होते हैं। कई घंटों बाद मेडिको लीगल अफसरान ने मुर्दा अफराद के सैंपल्स इस्लामाबाद भेज दिए हैं। माहिरीन ने हाइड्रोजन सल्फाइड के इम्कानात मुस्तरद कर दिए हैं, क्योंकि इससे आंखों में चुभन होती है और किसी मुतासरा शख्स ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। दूसरी जानिब मिथाइल ब्रोमाइड की भी अफवाहें सरगर्म हैं और कहा गया कि लंडे के कपड़े पर फ्यूमिगेशन के दौरान ये गैस फैली। दुनिया भर में इस गैस पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में इस गैस पर कोई पाबंदी नहीं। असल मामला क्या है, इसके लिए इस्लामाबाद भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार है। जांबाग अफराद के सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार अपनी जगह, लेकिन इस मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत की नाअहली एक बार फिर वाज़ेह हो गई है। 14 अफराद के अमवात की वजह बंदरगाह पर खड़ा जहाज बना या नहीं, एक दूसरे पर मलबा गिराने का अमल जारी है, लेकिन माहिरीन सोयाबीन डस्ट को अमवात की वजह मानने से इनकार कर रहे हैं। किमारी में पुरस्कार गैस से अमवात हुई तो चेयरमैन केपीटी जमील अख्तर ने ये कहकर हाथ झाड़ लिए कि पोर्ट पर ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये वाकया पेश आया है और उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टिगेशन और जो हमारी चेकिंग हुई उसमें केपीटी के किसी एरिया में इस किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जामे कराची की रिपोर्ट ने सोयाबीन डस्ट का कहा तो सिंध हुकूमत ने फौरी तस्लीम कर लिया और तमाम जिम्मेदारी पोर्ट पर खड़े सोयाबीन के शिपमेंट पर डाल दी, लेकिन माहिरीन ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि अमवात की वजह सोयाबीन डस्ट है। सोयाबीन डस्ट से अमवात नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग डिपेंड करता है किस किस्म के लोग हैं। बच्चे हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिन लोगों को दमा की बीमारी है, S6 है, उनके ऊपर मसला हो सकता है। ये देखने की जरूरत है कि जिन लोगों को पहले ही सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है या उनको एस्थमा है, अगर वो इनहेल करेंगे तो उनके ऊपर ज्यादा जल्दी इसका इफेक्ट होगा। सूबाई और वफाकी हुकूमत की नाअहली उरूज पर है। जिनके प्यारे गए उनको ये बताने को कोई तैयार नहीं कि ये सब किसकी जिम्मेदारी थी। क्या वाकई बंदरगाह पर खड़ा सोयाबीन का जहाज अमवात की वजह बना? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन तारिक हलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। आप क्या कहते हैं कि अमवात की वजह क्या सोयाबीन की शिपमेंट है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया हमें ताकि हमारा भी व्यू शामिल हो जाए। इसमें कोई ये फूड आइटम है, ये आप जो घी खाते हैं ना, एडिबल ऑयल इससे बनता है, और जो आप रोज़ घी खाते हैं वो बनता है इससे। इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई केमिकल्स हों। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आई ये किस तरह उड़ी है ये अफवाह। यहाँ पे हज़ारों लेबर काम करती है इन जहाज़ों पे। इस पर्टिकुलर जहाज़ ने डिस्चार्जिंग शुरू की थी संडे नाइट कोई 7:30-8 बजे, 7 साढ़े 7 बजे। उससे पहले रिपोर्ट हो चुका था, जहाँ तक हमें खबर है कि 1-2 इंसिडेंट हो चुके थे।
تو اس کو اس رومر مانگرنگ میں اور غلط ٹریک پہ جانے سے ہارم یہ ہوا ہے کہ جو ایکچوئل ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہم لوگ بھول گئے ہیں. انویسٹیگیشن پراپر ہونا چاہیے اور وجہ جو تھی اس کو معلوم کرنا چاہیے. میں نے آفر کیا ہے، ہمارے پاس 2-3 ہزار لیبر ہماری کام کرتی ہے. میں نے خود آفر کیا ہے کہ ہم لیبر کو ساتھ کھڑا کر دیں گے، میں خود ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور آپ کارگو ڈسچارجنگ کریں اور تھرو آؤٹ ڈسچارجنگ ہم موجود رہیں گے. اس سے زیادہ آدمی کیا آفر کر سکتا ہے؟ آپ چاہیں تو بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے آؤں گا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. اچھا، کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے جب لوگوں کے نمونوں میں سویا ڈسٹ کے ذرات زیادہ نکلے ہیں؟ اس کو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جس دن سنڈے نائٹ اور منڈے ڈے کو یہ جو ہے 16 اور 17 تاریخ کو خالی کام ہوا، اس کے بعد کام نہیں ہوا جہاز پہ. اس وقت جو ونڈ ڈائریکشن تھا نا وہ نارتھ ایسٹ تھا. نارتھ ایسٹ ونڈ ڈائریکشن کا مطلب ہے کہ ہوا اس طرف سے منوڑا کی طرف چل رہی تھی. تو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کارگو اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں اس طرف آیا بھی ہو، تو اس کو تھوڑا سا پروفیشنلی دیکھنا پڑے گا. اینڈ یہاں پہ ہزاروں، میرا خیال ہے ملینز آف ٹنز ہینڈل ہوتے ہیں اس کارگو کے اور ہزاروں لیبر کام کرتی. آج تک ایک انسیڈنٹ نہیں رپورٹ کیا گیا. صحیح. اچھا، اب ذرا یہ بھی بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، یہ جہاز ہے کس کا، اور آپ کی ابھی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ جہاز اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تک یہ کراچی پورٹ پہ کھڑا تھا. میں نے تو یہ سوچ رہے تھے اس کو آؤٹر اینکریج پہ موو کر کے بعد میں پورٹ قاسم لے جائیں. ہم نے اسٹیویڈورنگ کانفرنس کا، میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اور پاسٹ چیئرمین ہوں شپ ایجنٹس ایسوسیشن کا. ہم نے تو چیئرمین کو اور منسٹر کو کہا ہے کہ اس کو نہیں موو کریں، اس کو آپ انویسٹیگیشن ہونے دیں. 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ کیا ہے ایکچوئل ریالٹی کیا ہے، اور پھر اس کارگو کو یہاں اتاریں. یو مسٹ ہیو دا کریج آف یور کنوکشنز. اگر کوئی غلط الزام ہے اس کو پروف کریں. میں نے آفر کیا ہے، ہم نے خود آفر کیا ہے کہ ہم ہزاروں اپنے لیبر ساتھ کھڑی کر دیں گے. اس سے تو اور بہتر پروف کیا چاہیے؟ صحیح ہے. اچھا، چونکہ آپ پر الزام بھی آ رہا ہے اور اب آپ آفر بھی کر رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے گا سیکیورٹی اداروں میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو یا پھر کسی حکومتی نمائندے نے اب تک آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں، نہ ہمارے ایسوسیشن سے، نہ کانفرنس سے، اسٹیویڈورنگ کانفرنس سے نہیں رابطہ ہوا ہے کوئی. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم اویلیبل ہیں جی. اچھا، یہ بتائیے گا آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ آخر وجہ کیا بنی ہے؟ یہ جو زہریلی گیس ہے پھر یہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں جو شک ہوتا ہے، I don't want to blame anybody، مگر یہاں پہ پیچھے یہ مسان روڈ ہے، یہ جیکسن پولیس اسٹیشن کے پیچھے جو ایریا ہے وہاں پہ بہت سارے سکریپ یارڈز بنے ہوئے، ایکسکیوز می، وہاں پہ یہ سکریپ وغیرہ اور پرانی گیس کے ٹنکیاں وغیرہ پڑے ہیں. وہاں سے ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے آئل ٹینکس ہیں وہاں سے کوئی لیکیج ہو. بٹ I cannot comment. بٹ ہم اس لیے بھی تیار ہیں، کل سے ہم اپنی ٹیم بنائیں گے انشاءاللہ اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگوں کو بھیجیں گے. میرا خود پی این جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے، وہ بیمار پڑا ہوا ہے. صحیح ہے. وہاں تک بھیجیں گے، پھر ہم وہ محلے میں جائیں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، آپ مکمل طور پر جو ہے وہ تحقیقات میں مدد کی پیشرفت کر رہے ہیں. پاکستان شپ ایجنٹس ایسوسیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن طارق حلیم صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کسی طور پر بھی میں یہ بات ماننے کو تیار ہوئی نہیں. بین کی شپمنٹ کی وجہ سے یہ زہریلی گیس جو ہے وہ ہوا میں نمودار ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. کیباڑی میں زہریلی گیس سے جاں بحق ہونے والی خاتون کے بھائی رحمت گل نے آج نیوز پر نشر ہونے والے پروگرام بی بی سی سیربن میں گفتگو کرتے ہوئے حکومتی نمائندوں کو آڑے ہاتھوں لیا. تو پریشانی میں ہیں، دوسرے جو بچے ادھر ہیں ان کو اب گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، اب کہیں آنا جانا نہیں ہوتا، اب نکل نہیں رہے اپنے گھروں سے. تو یہ مسئلے مسائل ہیں جو ہو رہے ہیں اور ہمیں تو شکایت اپنی حکومت سے ہو رہی ہے کہ یار ہمارے ووٹوں کے بدولت آپ لوگ اب جیت جاتے ہو، تو ہم بھی تو آپ ہی کے عوام ہیں نا، اسی ملک کے، اسی پاکستان کے ہیں. اب کیا ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہوگا اب کسی کو کہ ہمارے ساتھ اس طرح ناانصافیاں ہو رہی ہیں؟ یار اب کوئی تو آئے.
اب بات کریں گے وفاقی وزیر علی زیدی کی، جنہوں نے جامع کراچی کی رپورٹ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سویا بین کے جہاز سے کارگو آف لوڈ ہونے سے کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حکومت کیا چاہتی ہے، ہمیں سب پتہ ہے، یہ ہونا چاہیے، اس پہ کچھ ایکشن ہو، یہ کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، تو یہ آگے اور مسلسلہ بڑھتا رہے گا۔ گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ آپ کم سے کم یہ تو معلوم کر کے عوام کو بتا دو کہ اس کی وجہ کیا ہے، جو کیا یہ چیز ہے کہ کس وجہ سے بندے مر گئے۔ ہزاروں کام ایسا ہوتا ہے کہ عوام کا کچھ خیال گورنمنٹ نہیں رکھتے۔ سندھ حکومت فیڈرل گورنمنٹ کو وہ دے گی، ذمہ داری دے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ سندھ حکومت کو ذمہ داری دے گی، تو یہ اسی پہ یہ لوگ کبھی بھی ڈسکلوز کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے، یہ سب نااہل لوگ ہیں میرے بھائی، ہم لوگ کو بیوقوف بنا رہے۔ چین میں پھنسے پاکستانی طلبہ کے والدین کی اسلام آباد میں حکومتی ٹیم کی منت سماعت۔